Savant TV jat bazanga na poussé la barka et signa que yamte à Savant TV liam senjeta ya émission la fi wa émission pour la sambewa la fi wa émission bonam tibwen ya et de la fi wa yele la gom émission kanga pourien et na poussé la barka yilme tirunda ça sera pour et nango ma nasaram so monti diabète et ya bara huso sombonde et tia niber bara biya ton son benebram bara ani mone bona la même et ti sikra bara Amanda wana yok neda asanta neda fo mana wana bang tia sikra ba kan tara soba no chen bogo la loto e mari krena yelen ton songo bramba e de pama zuno rote loto be do rapora o bondo la meti diabétologue ya docteur Marie Madeleine Ramba obia loto kansa ngombe centre hospitalier universitaire Bogodogo obsenda bonzin ninga pina te sema di 30 ans dende na possible la nezabre madame Isabre Isabre kema. Isabre la fille. La fille bala. Satibari. La fille. Ringa ni rewa tonten so ka docteur njese docteur kema me. Kajidare. Kema me. Pera wande kema. La fille be me. Ouais, on a songé. Itume asoma ko. Aton me pera wen. Wan baraka. Ami amin. Et de pas mazunoro était net c'est beaucoup son merbara obson bon ti diabétique ya net san bien sikrabara obsaka me na sakrbola on wasone tondo on puis nido bamse nyete zule ni sobne bakanga santarba ya monsieur Lankwande LRV obia diabétique ya net bien sikrabara te pas me do rapport te na sonne ba izab ki bare monsieur Lankwande la fa bala izab la fi ni amam da sare la petite dempote ya woto la fia dempo ya ba bene la de c'est un twist sur sa haute la wili ni so fa na sonne da e san kon sore na kenga me te giliga wodo takasa 1% sonne ni buira sankene bakanga wenge ne ba ne bakanga wana ne ba takada wana bakanga zugu giliga men sonne wodo ne btiere to ko to takaso te na pamba te na yo le son wado rapport Maman ngara kenga na yankomi depuis 2005 la mam calcul bilier da tarma da ton opere kit maman examen da maya mam da kenna ne yankomi malera mami hikmama la mam ken loto ka te dare man ke to den yi sikra bange mi ta yin dan nam salma nan calcul bilier donc calcul woni ma calcul bilier nyakare te wa bang te atara mam te kit maman régime semaine na taw yo na man opération nyak calcul donc ça fait un pile yo ron am tara ay ka ba ya somay ka ba son fa katen di yam torari sagabo torari mu torari benga sikir ka se hede di yo ngadi ta ya wuso la tim yo na katati to yo na yati prise en charge a charge beye ayum pi ndola amwa yika wakata wa yike zinte mam yike am sanke yongo am san tara ruru ba ta duru ba tam patara vonre am san tike am ten dura nawra na nawra nu nawra yobe wa konga mbobi don dole ntare am sa dikri baba handi am san yike nan kenge baya kula yimre le bonwa mot mi kama yasa ko matara ma donc be sa mi am ten di nawra nu nawra wana te mo ko men yam keng lo to rinti so ko ngese ma manta te ko ma me examen la ma hamana ya banda ya diabeta e so man pi la na mana ayika pile ayibu te bna sing ma me tu so ko ma me singa wakat kanga ngende tamba ham gomna yamma mam nan ka couper nodo bilifin sing mam karakmo mam ningi tima akatolun setting mam ko ngun keng lo to le yili am keng lo to le yili la bi mam yakzima to bige mam yakzima mi comme tu sucre monte jusqu'à piscine table ou bien mam ti a diabète tilinda bam type sucre ti sucre boore ti nodra yo ma la hanyo kuma ma yuma yubla woto
la présentement mam ho nuno mam to ya sisi ton di to kum vanda salato frira mam ya bilu singa mam mo pelu mo ya kam zima ti ruhal pile tabo to beti ya diabete to matan tipo de paraneng ton da tam bohom lam to bo ti te ligide ti kanana ani nga foytam funa ba hankimi la nga kiidin liwawa o kamma o wakata ba pusi la barka nyam sen dagan ci la daya nimbuida sen la mo ko to tawaso sen ne baga sen namar to ninga obsen ne baga to ninga wusra la me yela me docteur nyam sen empanye ne ba sen comptawasa woso wilga metia sikra riba wusko on watne wuso yela me te o roda ne te ho baba behma sa ben wala buda sukani yang san ben a tenyo ko lame usra yela metia ni mission tarap tun ka bara nyam ya docteur na saram sumbuna ya nyam njete bakanga la fiwa tipo yele nyam ten ko tondo na saram sumo ti définition wa sikra ba ya bwetake baraka tona de pusa yam baraka donc sana le yam soktona bangeti diabète ya mo sambonte sikra bara ni saltara sikra zima la zima atara tonro la sama nyoso nyenda de la reti diabète sinon sik normalement abe ni sal zima la ça ni farana ya na sen tegntara ayo millimol makra ça ni milligramme gramme ya 1,26 akata yela pusuke pour 100 par miena 100 maximati nora yiba tata 1,26 grammes ton les termes tiam ya diabétique ça ni millimol à 107 nora yibo ton les termes tiam ya diabétique donc diabétique diabète ya sikr bara ya sikra pa den dat wilgam ti ne ba san la mo ko tawsra ya botobi ni bo usra yelam ti asin ni to sikra nyoko la banka nga nyoko da ringa yam pon site ya woto bi ya no chen bugo la fu manda mpam sikra ba sa ni nimbuira handika dala banti ton diba menga ten wa ni bask katersi la diabète wenwa dibni han ten wa ni diabète ya sikra diba wusa kama wusa ni yesma wusa den fanten wa ni diabète ani ban hata bonti facteur de risque de la tension faut sentir sikra wuso akitem tu faut décrire kilo faut 110 kilo à main wa lebe tu faut kilo à yos nto ya toto ninga ça bembe faut tembe diabète donc sikra nten tu zininga wani diabète ya woto faut sentir sikra wuso voilà gâteau dama pâtisserie dama ni sikra boisson ya Fanta, Coca-Cola, wala zomkom dama, ni lomburji dama, tu ya sikra, faut dire kilo. Faut ça nous de na woso yoron ka wesre fininga na sara bonti sport yoron zinzi ene faut dire kilo. Voilà. Donc faut zinzi ene yoron dit woso sikra woso faut lebre da bedre faut kilo wati nyosra ntoron yitoto ninga. Kilo a mis un bébé ne bi bangta tan wani diabète. D'accord. La wakar kanga nibni so basan biere wala nyinawa nyamten yene de man wana bange ti sen kinawa ya wasikir ba antara na saram buti sinira ma fo atar masia boneto buti yene de intaratia wala sikir ba antara na yelin bangti diabète internera dan la yeso ba wa loto yiri asama yel fomti docteur mam du ta wusro ni campagne mi an du toto ninga la fo san wa yiki ndu nor katersin yir pina dans la beau docteur faut ça d'autres wusro faut ça yiki unur ko musro bala faut ça d'autres wusro yinga ko mami yitame ko nur mi jonko la toto faut ça wa yiki fare nka na vora ya so wakat fa temti ya diabète me la faut ça wa yor dit wusro fare bi bangi ti temti ya diabète donc durma wusra diba wusra ni ko nura wusra la fare bi tarasite min diabète ayo nale wa gomna to zuga yam hangomi wala bunyuri ma wayangwa nyamuli amti wala fanyuri wala bunyuri mtar wala sikre
aya na sa bote facteur de risque ma aya bum hom mpara panga ne diabète nyokor weng la wala ni sab sunyu do wala rama ruwam ti rama pour sikre me bebe ni ngasida ya sira dama pour moi ya sikre me be wala bière sikre me bebe ne alcool ya sikre sucre fermenté donc d'enfant ya sucre la ya dendi ya jira to brali yubi mana wan bi bum fa ya mani simsi manti lora la base ba na satita menga konta ya atara dose damba fo san nyosa doza awata ni problema taba diba mi ya otone sikra tendi mi simsi yasma tendi zemsa me kama mi tendi zemsa fo san ditin semire akona foni basa ay nam pisi la bar kusro la nyamba sambe wala tum nora pour hôpital centre hospitalier universitaire Bordraya nyamba tempa wala banda mon kiu c'est wala sikra ba pour la bien bakan kiu pour un bandama parce que consultation ye otone tenta ne pinizaka ne pisi wakatninga consultation wala la consultation ne pirin tita ne pisi donc hana makutone semaine Q pour un mamie geta bande ma nora yip Q mardi ni jeudi nyame wo sonni hetaba donc ça ne ton ne ba nasi bordo en get bande ma bon sikra mam la mam neng wala mam ngeta donc han voilà zemsa qui geta bande ma vous semaine la ha ne mam ya mardi ni jeudi la mam get bande ma wakati ngane pila no wakati ngatenta ne pisi sikra ba la wana donc auto hana dit que semaine pour un tata ne pisnasi Q pour un ya wana voilà donc il y a beaucoup pour ne quoi pas nizaka tata auto la bon yam ta so po ya wanti ne ba ya wa wuso woto yam wa ya rabe mko ne ba ya wuso so bi rabe mbe me banda maya wuso bala ton nasara bonti habitude ma ton vie ma mente quand même te ka wan toto pin na ton bada ma diba model ni ton diba kale ayi babna kan mi sikri di botone yes ma dan dita la mizemse zema lab dan non dogoro so voilà et obra on wiskra bi nyinga tabara wefo ob santen pour moi ob tum na men wiskra bi nyinga yakobo voilà ya kebo ya yinwi sagare ya woto defa ya yinwi sagare obdiba me ya dib na saran bonti ya sen wa dati yelam ti ya dibo nka wat di bas wusoye la dunna afate kame te kame ton datin e bumbuli fa ya wefo ya montere ya mobili e pale wisagare mengaye yoron dat diban dit wakat fa ti yir ni sal men ton dia bala ton tara ligri yir pindama ya badan poussin ti ya bière ti ya nemno ya ntaro ton ramen ya sucre bon de pâtisserie dama la dit woso voilà donc fa sucre yoron ka wiscre ro nyinga den fa ki damenti diabète atteint on wa la docteur mi ti katira na yalon ko ton tim wala wordo ka par exemple wala makre mi ti wordo ka ne tira na muso bebe tem so wala kudoro bobo wa yugi dori po tira nam lagam be la ya bunyinga nyam toso ti ne ba payit man wi usara tu ya nyam ka sa ti tatbi ya ton dani buida patela ka nyambi han nyam toso dot fa na ta ba ya sorol ran katat ni buida usro la kelbi wumna me labna yelam tu patat vieux ti touma la ti zaka pour toum la bureau à toum la patate vieux na tentement sport sinon ya beton nenge be banda mami nenge ti oli ti tire na mbami ne ba mi chen beti man sport na wati ya bumba table ni be ya makiramba tire na mali ba makiramba ti ne ba zibe zabra yilin timti man yi wisara ya nyam hinjira to ramana saba la obgon roman ya pas monsieur la idenda na ko si kel ya bansi la ya ka be kel de la me kelen ngene sagal si ete won hasak na wa wakat ninga dendim na ko si la sore ti na ngene na me am pama monsieur Lankwande LRV
monsieur la connaît élever les pour les arbres barka isa kibari la fi zakaramba la fi bala nyamba taras bien rasikra ba nyam tingul ga tondo nyam san wakat ni tek nyam bang nyam tara banka ngani nyam bi asida pour barka mketen terame zemse yoma ayopoe pipi mamsuka mamyo ya loktore zemse lema wana mamdu ta wuso tayel mam me ti abun songwe andu tu wuso songra me yihira bum wuso fo nyinga po d'accord après avant yelama est-ce que faut tout gesame wala fasanka banda ya ayo yibu saba tondo manda pusu zinga te mama yel zaka saba ya mam ruma zabda ta yir mam faut ne fanyingala c'est le poids ya fo nzisa mam zilma la mam ruma zabda yamna na jamsu yo ma yopo yewo ya woto kwa kabe te mam sir singa na ndikram tension mam dika tension ka cause bon wa jamsu yo ma anu bin nas suka la mam to man contrôler na ngese mektu mam be 16 glycémie 16 yalla bile tum sok docteur bum la lebson wa docteur bam William da konton singrati a valeur normale l'activité a sincère ya tout ni sal nyingwa zem sa na bi William yela alanta yo na c'est tinta yo la normale bam ngun ga ni millimol voilà de 4 anas tinta yo la bam tar 16 en pas mettre monter la hausse là voilà donc hanze man vous rumite ta yuska yo ban ta pila yo ma dinar mandabe te la bentia diabète puisque ba men yela mais tout dans d'autres hausse ba men zendu ta voilà donc j'ai ici voilà donc de diabète tienge to rim selam kwani voilà donc mam ngese te mam glycémie roi ba so zanga mam kidnanka umda vonre la natil tienge to nyam mi mande yimu sa tombi justement abela problème fa docteur ato dakane ya boto bala nyi wisra tuma am daka manda mam daka manda ya te mam daka metu bum tara mame et puis mamen ya sosiko tuntum de kude nyamda tuma sosiko mam tuma sosiko mam misikla yela fin de A à Z bala mam da be laboratoire de contrôle del benoit ya clim pour la tontumda bon donc ñu wira tum mam da kabe men hanka escalier ndu le siga la mam wa de comme tension te tension be 19 te dans tension so yele te ya wosu bon ntara mamen négligent menga bala attention akari ki wakat fa mam pas contrôleur glycémie mais dil mo ça mam pas pam docteur type nan pour mame le yitla été tension ne glycémie kelen du wata wakat ninga mam se ntare mam yo yembre ya bi pulu yemme kala fizange bon nyenda na ko mam salse rikti bama kita metu mam rik timora ndikala me ale nkawse la mam na wa bangate bonna kasoma ya wakati wanzi ntimam yada wusugo ba kilo metre ko menga
mam san kena mettre quoi ba mettre quoi ba mam san kena mam wati nyal sa wakat bilfu on vose yam sa kelem te roma kete nkatar pang ba bilfu mam nerda ma fa katar pang ba bilfu donc yalla wa ken roto no kana nae ay mam dikati more wata wakati ngate wa banga ne da yemre ta ndara sob tima mande jusqu'à maman nyame taux de glycémie wa sigame wa 10 la 10 mais sira 4 10 zanga 10 95 voilà mam le que nta au moins 2 semaines tout man examen mam mikame te mam le wa 11 10 le be 11 bon liba me mam ba cycle liba zanga ata yuma anubi yowe nyampa dit sikriasi mam pal dit sikriasi la sikre mam basa sikriwa la mam dit banane ndikr aloko bam fa yon ya sikre donc kitamete mam le bunta hal 12 wakata la mam sera yel mam no ha wota batir bolo torum kofo ta pour fo bang fa yella vonre del nanka yire peut-être le mani le mpiga la mam bang docteur Ramba ya po kan masum yinga sida a indique nyent mam tension men ta 20 da kan ndare ta yir mam bo sa woto na mana yela tataw to fo pam lafi la dai bem kabe la yese te diabeta aka kur ni tataw hanka so mana menga kanira miti la bem sarda wanyo ka yambe ban wanta de ai wanta dina wat 20 tension wayenga ti diabete l'air vous montre 11 di 12 ai la bem ka nyok mame halte ta l'air kan amenga la bem ka nyok mame d'abord fagra mam pa banga woto mam po kale pare mam faga bilfu la mam pa banga ti mam faga me la tuni docteur sarla tiamba nan décrire am ton fabi bien ti tabun ko yama ti nyam faran ti po normal le mam kami para man nan bang docteur nan ka taba 2 semaines del amen ko mam salse d'accord et le mam ti no nyam ngekete ya important et puis diabète ya asawa sa pour et traitement anda ton vim yumni sonra ana vim da woto del ko mam courage donc la bem handa nan nyok mam kan le nyok mam la hanka ton bon dan nga ftem pa man nodre ta tor magre e ayo mam pamiline mam misan kalafi te mam panga boga woso donc darne menga mam manda accident te noda pam la rapidement je te marame mam ken dara men docteur Ramba ningwa mero matida wala bit mam mana blessure dama à l'heure actuelle blessure na malebum cicatrice maga zanga delle mam banga me te agomda ya sida nananda ko mam ordonnance titayibu be ji la bangte singa men wati te la fi watama la nyam mam nyam suka nyam pana wati de singa esport bilbil fu nyingi sara mam singala me nyam singala me ya so docteur ba voilà ti kase son wata be William te bam singa esport bilbil fu basi mam paton za zi wuswe la baso bala doctora ninge ne ndengnyenda taba me dagum da mam spora yelle bon mam
mam temana 100 metres wa nola yib takdanta voilà voilà to wete mam wala 150 ya woto nan cengdo voilà donc ha ceng tawle ndarbe mam to man hen yiroto lan nan din ler kangawa mam jina le wata bilo ha depuis mam sing tipo nan kayire ka mardi nan loa la mam sing tipo mam yamate jina nyerda bil fonte alsoma alte mam nyenga men le won tara lafi palezum de motere yehde ba fu ayo docteur Ramba ya cassette viendra mtena mtia wana sara moti témoignage poignant la option ko wa na wa active razuguma sa yamba da maso wat yam nengo il wumam nan tin yam min ko bla ri sonre kuyadam sonre option serdan di wala muy mdik makro wala muy ma bandir muy nandi bo braditi yi wala kuyera yopoye sa wala sarbo o braditi nyoso sarvin yopoye et tu es content de casser quand diabète tivusra wemo pipiwa ya ton bonti diba gunsro ni more diba gunsro diba katen de diare sikra yi kisame sikra ti a ramp obnati lam ti sucrerie pour un bi gâteau d'empoisson ina menga kisame la dib kerambe a ka sikr noron e la sentir que pour moi ti nyara na wera a lebora sikre yorin 15 mois ya wala muyo ya wala code bura fa code bura fa la din muyo ya kamano ti a muyo ti a kazin ti a baningo ti a nasara blewa mtar mandi penda mani gato da mawa fa lebora sikre zimo donc beninga faut sans dita wusro sikra na monter la main den kiti bi était bourré hein quand ils sont à cuillère dans un trossé des cuillères à yobe là il y a toni bandama faut sans dar un min dit à cette pilote au 5 to va être cuillère à yobe ni sa mugala ya to kwe panga menga tin seme manye bandam kien menga panga wa seme to fare te demi lebo banra to lebo banra to donc bangeti code bouda fa et puis tu pomme de terre tu banaku tu nyami bumninga fa en tukrum bukrum yemi lebo da secret zimo wala koda la to kwe ya to obondik yam obondik wala kora man dibninga fa ti ya sabo ti ya couscousi ti ya mulabdo ya ti ya spaghetti ti ya macaroni dama pomme de terre o mana la ragout o kima la men ya o kima la mbib kera la doto ni ko bangiti den fa bi bana ku on de ka man cheka man gari den fa ya sikr inga po donc den fa da la yan bo den dibo na yilinti nana ni bandama mam yipingi tamam handarantit wala gobele yimwe bisa pela yobe ya toto beti ya makni cuillère ya toro mam na yeli la me makini pusuka ya bola yibu bi ya bola yemi aye ngese voilà pour un capilier ketin ya kom la toron le kariba ni bumni nga fa ya varu ti ya salato ti ya haricot vert de anasa divla ti ya ton nengwa ya bitla yam nan kere ya arzantira ya kum varo bumni nga fa ya tira varo asawa tuen dirib ni nga segende to en pusuka la lekni wala wala vara bura bam kalle pour secret voilà yam handat metia barik ton vara bi salat la yam na wope ton katal problème de la moi bi saba bi ku bi cheka wa de wayen fa le pour secret dans la boré voilà de la pipi traitement to bonti et diba gunsra donc secret katwendi ko bura femme dans la boré yes maman boré ka maman boré
il la pipi traitement ni wisgra me isandi ne kan fante mana sport nzim sapanga wala ba mi zingomti duma zabra moya katen jouer fo mi ken na min zem suf panga voilà fo mi ken na min zem suf panga bilfu wala fo panga tempo muninga ami kam to fo ya bibira nteman kilometre yibu to mandenda bum fama na min zem suf panga to da wali ba hatabi donc on passa riba ya yingu sigra ti venem be menten passé la ti venem atara modèle 14 geta glycémie anta niveau ninga yoron singe wakati ninga hanzem sa wala 7 ten yelamti maki régime angese sa maki régime nta kiga jobti calibre pour de la sing ti venem da pasin so kan ce ne ba fanta ko kaset ni ba ya wala nyam san da wulige de nokin ni subne ta ba son ya ta ma san wat ne wala sekra ba la du mam ti wala nyam buda pour te ni yang o ma be yaba to bra kinere sanda zeman wala diabeta nyam buda sok ni yang hande zebane nyam kamba ima pena yewa kamba nyam ni yang bidewa yipte mana diabeta den yasira wala mami si rotono mama wa ya diabétique donc akama hando rotono ya yope ton mana diabète atenyo ka ton nana parce que j'aime ton bourou ton ma je ntara la me donc ton sanka gunsi ton san pas gerena on gunhir menga ton menga ten mana diabète plus facilement wala ner baba ma hanka bien diabète voilà donc han je me faut yam peno atenyo ka yam nana dala yam gunsi din wakar kanga gunzga lor pore ne ba e chera ne ba to man wala tiyak zi man jebi e tun wanye nam tinina hawa sing rudum bi yolan cengti nyak jebi ya wala so han yur ko muso bi ya wakar bole yam tsan ne ba te okte modom bang donc ba han tar pangan dabra sa ne ton tenga handik ne ba kwabo poe ntarab diabeta ne ba nunta diabeta la dalay bangi ti ne ni san tarab diabeta ne pi suk santa diabete ne ba nuwa je ya clair ni vient ti mi ne ba nuwa o ken na ni diabete an ka mi ni na ta ba billa ala tu la azaka oui han ka wanya zi mangesi ba ga bebe ne tar ken bilfu ngwa luba dara yemne to dikinta urgence bank ti diabete donc ne pi pour un ben diabete bangi ti ne ba nuwa o bi ken na me an ka mi diabete na mana wan bangi ne la dunua tor suli to boti OMS obinya kayam nyak dare nan zabni diabète c'est le 14 novembre yom fan le 14 novembre la dunua fan de zabni diabète to bibin man bon activité damba sarneba ngom diabète yele man dépistage damba man ni wisra na ilenti nimbuira bangi ti diabète sid bebe la ne kan fa to ko la menga ti da wa nyokai le 14 novembre l'ora ton wa mana dépistage kana yam tignoro mam ya association tor soba yak yam nan zabni diabète yom fa ton mi bora songre man dépistage dama kelen sarneba la sami kamti sanyati barata form tu ton test for loto yidinga penny form tinya docteur be ni sebre to nyono ngis fo yele ayo iri hongu singo bateka inaka gom yungwami iri kamiwa haya wala compensation yenge la sikra basi yokra ninga anyokra kammebi diabète sinokra kamba diabète a boura a bour berbera nten lamti ya yibu ata vunka yibu ya principaux dama ya yibu tu bon type 1 ni type 2 type 1 ya kamba diabète comme bon ça intéressant ni jeune dama intéressant yum pistan autone pam diabète la yum pistan type 1 ka comme berrier ou ben diabète na
aten yoka nimbera kere nka berye o yoka ka berye donc ya type 1 donc diabète aten yoka kama kama diabète ni diabète France ko handik ne kwa bra akayi ne pied 10% akawaye la nimbera diabète type 2 yena nwe y dabra piswe la nous ne kwa soka voilà y na we y lapton zavne ta adawa puke am sande sa alors ça man sport da malagun diba ba na wa ten retard la me a complication da mami beme que ten qui tem ti complication da madawa totoye voilà yel kabe na pusila baraka tin na kusila sorete ede naze ka noran cheng hôpital centre hospitalier universitaire sombe bordra nebu sosan da bon pinda te sema du secteur 30 ans tinna terapama docteur Marie Madeleine obo tuma zinge nje tuma no chen ha toto ning bene ne ba son watan nyata toto ninga la observateur sala ni sara neba obo tum norwa de na le wor pore de yona lips wan dan nga mam kit banda makane ya madi talato la musa la mam kit banda ma dara taba ya activité taba mam ya chef de service administration ya lam kita donc mam santa auto ne consultation à 8h mam micro banda ma tibji ngour mam 4h du matin 5h du matin la normalement banda ma mam watmika c'est entre piga ntikita pila nu wakat ninga menga yira denda wat ne résultat wa parno ni na watu palma tenta pi ni zakanda wakat ninga pi si menga ça dépend de wakat ninga bandama ya uso wakat ninga me opawoy surtout chenran singo tonwa uso dabra wewa ntekonkora donc bandama bora men ni sa auto voilà la de badama sano to ne yam hanje wala sikra ba han tarban ninga ordo da sa tun yi wala bone to la examen na man de on ko to ma ya bone bo examen donc sikra ba ya loto na ma ya kenken diabète ya sababo nten wa ni baska texte passé tu ton bon tu complication d'amba donc bara han wa pipi auto ne dans la tonsine on a diabète ya baninga bala 15 ans tu ten type 7 wala palu ta 16 ans dans la fo munira diabète ka autone ya ba fo ton vie ma tonri ton tita ka manti diabète menem sang ta sei ya na son fo ti sikra ndaran durum par zimu an nam nimsalma a lebre normale a normale ya wana 4 millimol integrantan 6 donc tita ya na song nimbuira ti sikra lebon wa a normal lazini a han lebon wa normal lazini fo vim na wala nebatama diban to on di toto ningawa bum ninga kisi wala sikra bura fa ni kisa me dibni nganten gusi wala tisa bisa yemi ya sikre la yena katen etif da kisa zangi Boyinga bala tisa bis pour moi vitamine da ma bébé vitamine hanka be fo nyinwa imi wata ni ban hataba donc nyami ditame enzyme tisa bis ken bem ti sikra ya wuso ti sikra ka wuso diabétique so to ngunsa me ndi ti bis bala wala pomme otone potande ka pomme ye dara yemno banan douce ka kise ayemle la tigande pastek bedno wazini ndi yor mitia sikru guskom bebe no ni ka soma wala manga wa mi wakata ha mangi morso grefa tem mana morso bil finzemse ndi ayam leura ba hausi ni amengi kire yam konta la rendez-vous à Ratouan pour bon beni glycémie ma forme nyen glycémie ya sikra nya toto ninga zimo rien ça ya soma rendez-vous ya tu à temps voir maximum tu à nasi la ton contre rendez-vous sikra nya soma la sikra hanka soma a hanta wala pini sa ko to ne ndabri pisi
katen ko kiga tamba ko kateni ko kami na yibu ni na be wa pera on va tenta contrôle de glycémie ngete bala fona ni na tima na ngestima sacra metima mana wa no kendra wana jusqu'à ta ha le normal to yon ko kiga yibu kiga tabo voilà. OK la examen na baya ko banda wato ma examen na baya bone to examen na matin ko to ma ça ya kiga taba examen da ma be ni rendez-vous dama kiga taba rendez-vous ya examen yibu normal ya yibu ya glycémie ni woni sikra han ya asobduna ani ton bona sobni na sadenti hémoglobine glyquée ni woni da kiga taba pour moi sikra han ya soba ni woni da moyenne de kiga tabo tu ton di kana ni duna sikra yolin yeti fo sikra fo bara équilibrer la main. Allez, et ça m'a regardé les premiers matins salsi et nini so watanya to nyamba e bla fina ma wene. Charlotte nga mam nan tare. Ma mim titenga wingame. Ne ba ponga kale ya woto wala pini. Ligra yeli ya to. Diabète men ya para dat ligri. Tita dara wakat fa. Examen de ma mam sonu woni yama. Yemi ya ligri. Sana nataba tous piniza ka kiu atatame. Tatame. Ba ton yeti de fonctionnaire bera menga. Na ile mande pa ba ma kana na ye. Tika gom ka kwara nzi mbora menga. Donc ton entare na to dama o sulu ngesti ni banda man na ma rawo. La banda mame au modre ibintu diba wengwa ken pa gumri alors que tim pipi ya yenda fo san gunsi fo san banga mara mi akisgu ne mi son fo kamiwe fo san tu a son rafom voilà tibisra yitanana. Et na pousse la barque sin yi hôpital la lebronwa pore docteur ade sitara tum kwe etara tum busre et tum na zinge masa et nankoma 14 novembre qui sont pila na yufa en dunwa sur cancer ninga sombonte organisation mondiale de la santé c'est sur cancer singete en dunwa ram fa la fiyele c'est nyakan tinra da diabète yelle nyamze kay non wa savan fm kane ne iporandamba wa yizama kengrara ni kemba pour yanzen ka non wa on a été 5 heures du matin, tu vois, les tonga carne. Willy ton était un gouverneur ton association à Yelde. Ton association, dans Sarah Dambo, dans l'amitié ambassadeur des couches défavorisées du Burkina. Il y a Nimboué Ninga Tonra Hankawousa, la Tonia Kandatin Songe. La fille à Wengwa. Yameng memti kanana yampa yeti izama ni wani mbwira fa bien rame donc ton yak yama wotono ya examen glycémie wa yumfa OMS a handatin sarl neba na yile to koro menga yumfa ba po sankena nsamtif tara lafi bifman bilan ramba bilan da ma ya ligri glycémie moyen glycémie on datin zabne diabète laboratoire dans ma poussin akayir kobisiniza ka kobista woso ya kobista donc yom fa serame ti yamya glycémie wa ngese aya soma bi pasoma amika meta a monter la main ti foyor ken ti bafi katar form faut sans suivre bona sarlo saton mana faut atteindre l'air wa normal hana kapa misanzinga la sa wuso bi bo docteur to pam ko fo ni ba hataba ntenyi sabab diabète sababu unwa bala diabète hamba ki fo nyinwa pampanga aten comme ça fo nina oten le brazwanga yambisa akabahri aten wani insuffisance rénale sura menga akabahri sura aten wani tension aten wani crise cardiaque damba aten wani AVC
na saran bodi AVC wa attention il monter tu faut sobron lui autour noir diabète sabab la tinfa atteint coup guina tu faut kenti kalsa fa nyor bu moto nkalitar pangi den fa diabète ha ni do pa we ngwa men atteint kitam tu do ma men katen le tomiesi den fa voilà den fa ya problème damba donc diabète atara complication damba tu faut savoir l'autre yiri ya diabétique yum fa o verame ngese baba makabe tengren datin signé ti mo helem ti piningu la lulugu voilà donc 140 mana auto ta sa wa pukunse wakati ni ngalebra tar voilà la we mahanna ngoma esenchene nimni sebsan mi wa miktop sidia obyaka zia mikti ari nawa yamba obtita yam kontobla wonona obram saran tu traitement na sadam tibara wonona bil baharam ti monsieur lankwane ko ton kasirka nga naki sibilisi bam yoro mbasi nje songe tena wa ni ndaran kano yam dignoro nje para yemi nganda on to wakane la ton panyen nae attention daran tarata kenda akamiti diabete mbe on wanta wa ton nyak sikran pila we bum 14 yi na yobi tiens wa ye ni pila we c'est sérieux. Ah oui. Na ça était sérieux, c'est sérieux. Donc il so ban ton manda ordonnance ta signe tito. La quoi c'est vrai, ta bolotoriri, un tentin tipsé. Un tosati un salra, ta banque ti bara. L'auto yiri ton katati minankiti bara c'est facile même bas formier ton titan ya na yilin ti sikra un montant à l'air wa normal la ziri voilà donc na yilin ti faut ton vimne wala ne batava bara en kabebi vzi moy voilà ton tita tourne la autone ton sara no la autone voilà den tita ba dat witum ha wumni am sama sikra bara esara moti diabète aka 16 ans ni sali ngi 7 ne meni tension afin ya makatenkel a été faut tension tarfo be banti halt ya vie mazanga diabète me ya autone atteint les bras soma tu ton était équilibré la main la cadatine était à 16 ans au centre des méta 16 ans un bâtiment ngale man régiment titiare fona lebe wa l'autre fona lebe wa l'autre itikane tikade sa fo ni fazi monsieur et na lebe wa monsieur lankwane neng ringa riba on koyam kaseta ti saran tu moya nyam pajeta wenda ya tubo ayo akato bala mam doga village wa mam bi village wa mam zak men woro kane mam singen dita zema bon zema soma daning men mam miti zema men power bilfu bon kalita wakat fa dan antoka kyupu on twendi zema wa nora tabo bon kaseke la depuis docteur Rwamba sin ko mam salsa mam lita vada mam manda salade daning menga miza nan kama yetubla sisi la biti salata woto ka salate ni ngaton min tere woto te ayo bo naka bang a fire lam kaning tere balam kaning mayonnaise la wala ya tomate ya wanyoa nan salade bala voilà la yam dika singra ta ka wennam wennam yam me ngale bra bibi rab nyere yam yam ayo ya sama uso merci beaucoup be wona ci la ko la e barke uso lem handa tar sarle nan ko wala nyamba piantanta zi tar wala tar mas budu nyam tata so budu yam na sarlam tibo bon sida ya ban fasanka pour mbang te fo glycémie rume katen bange la mam sala sayatin kan fa modge asawa nyen te wenda anyinga zisa husugo te akaton le kenen zazi akaton dik bumu dille asawa bo te bange est-ce que sikra kabe azimu voilà woto
a ton bon te banga vole la en tourner tension me wenga bon cancer to banga me han banga ndare songoda me te asaba yala kolo yo ibarakusro docteur et ça ratwa para pelimse ti wakata je lingit lave il handa te pap ti kele son ti bera ti bien il suna ni note na pa sala usoni yamba la nantir pour ça va il kami wa santar wala vien mana kur wala limis yam han ko to bram tita to bre kro ringa ti tari kir puri o pamitar wala tagma sanna ma ba na sara bote effet secondaire ti to point do la note ni wala bram sara ma ça den wenga ndaten luka bombilfu wala diwa wenga ya dans soka monsieur Lankwande wala mioron wa effet secondaire da mazutu donc ya salata wenga yam soka monsieur Lankwande ti bum kabe yibin ning salata voilà na ile ti no salata ya boy ya yesum ya vinaigre ani mayonnaise dama nina ning rezimti nina ning gelti ya no voilà babnambo hanembuira mayonnaise ya kam monsieur nye permana a vinaigre a salade man vinaigre ta de ni mayonnaise eningi yo dik mayonnaise a bouteille nya cuillère bedran li passe bono te lasare mame zinget para auto yam yinga siriga be nam yinga siriga sira wambembe amana bara kama yibi ya wosko zimu nyer zima shwe ti zima patin kenye to ba ko mu fiwa kara beaucoup ko mu fiwa kara donc ne ba nonga diba model ça nka cote la fille ba majiwa yeti majiwa ya yes mboska mayonnaise ka etira dia di zemsin la ninga woso timam non nora ari ya banse de lam da tan tosse la han ningra la litma l'espoir docteur kun kolo yo bourrien ni bourre balia ti de na ya soma bourrien OK voilà barakuso la yam ngom ti effet secondaire dama ti ta wenwa ti kentra effet secondaire dama ton san ning ti ta wotone wala effet secondaire dama ton ibin to samti sans man wotone bi lebonwa te gese nan tema timbi ka temti bum fa tim fa tara effet secondaire damba tim fa ba paracétamol anti-inflammatoire dam fa tara effet secondaire dama la tom to rame tini diabète wenwa tiken ha atemana ila auto atemana ila auto ne isan wa dikata namriamba leran waya ti temti la ratigam pa be ne donc ti fa tara effet secondaire la bara han wome atteint les barwa nana ti pam timtima ti ta modèle ya katersi yel kabe ay na poussé la barre kusro msambi safa na poussé la barre kusro nyam ya Savane TV lam ya yama na kira la fiya sasa runda et la fiya yel sasa pour et dagom da diabète yel na sara bon petit diabète la tout le monde pour bon de la petite sikrabara et pas ma zonoro et ti docteur Marie-Madeleine Rwamba yi centre hospitalier universitaire sembe Bordeaux. Vous aussi d'abord zini a pinté CMA de 30 ans. Secteur 30 ans. On sont au compte la veine bouta toi. C'est qui né bakanga weng. Docteur Poussi Barkusro. On est pour baraka. Dene les parents te dora pour ne d'ailleurs c'est bien de bakanga na saramboti diabétique. Monsieur Lankwande LRV bamze kabnor wa puinero bamse vinebara totoninga. Docteur Damas sarano totoninga bam tumuri la lafio atin le wa totoninga. Dans monsieur Lankwande Poussi Barkusro ton ma pura on a kila ko lafi on a songa ami Barkusro den na Poussi la Barkusro tin relam tiruner san razugu e daran gomna sekra ba yelo am san wuligi diwa e wulgam tinyam san wa cenda ti rudma wa ya pedam dara putore nyam san wa centi ko nyuda wa pedam dara tonre tarsiya ti twen wa ya wala sekra mara antare zeke nore an ceng tim dotonwa ti twen pa ma songre ni loktoemba bebe wa nyinga na Poussi la barka yile mer point seka nyindare ete le pam taba Savane TV antenne bazutu et la fio yele sosa pourwa ti auto la na mitenga ya auto la fina cheng tori wona ko nyindare bye bye